आज काही काम છે કે મચલે કો નારિયેળ ઝડપ નારિયેળ કવડા કવડાવી ગઈ છે જય શાલાલ પબ્લિક માચુ વિક્રમન મારું ચુરંગા શિવનીમાં રોમ રોમ ભાઈઓ તો કઈ કામ વેતો કોની મગો તો તાણે તો કઈ છે પછી લોકો ઘર તો છે કે રાય જેંદુર પેન્ડિંગ એમ જ પડી ગયા છે મચલે કો આંગ પછી આંગો જના તો જાનો કે લાગો કે મામા આઈનો કનાવ છે કાકો તો આજો રાઈ છોડે ના આવ્યા છે આપણે ભાઈને પછી કઈ પાડ લીધો જના તો મને મસ્કાર હતો अब माँ चले वो घर हमार काका तो मन बाटी भूख लाग गई थी मन फुकटे हम घाल मत रही ठीक से काका तो काम तो करनी में पच कहीं अपन फुपीर छोरी लांदी नहीं मन बाटी नंगाण तो लाई पण नंगाण तो रीट लाग रो तो મને पच कहीं गजब खाए बेटो तो भाई आवनान क्या गजुआन बेसेला थाली पच कहीं जानू करो तो और बर्थडे છે ना मन जानू रमे दशकोळा खालेन रमताणी अब हमने तांडे तो गमरो तो कोनी कती जावा के सोचे पच काई છે आंगे तांडे संगे अंग जदाने रे बे अंदर घर तो डंबल दिखाए डंबल लेके हाथ डंबल तो मेल दीने पचे डंबल मेलताणी काई છે नारियल झाड़े नारियल दीटे वतरान वतराज पड़े भाई कना मोटे वजन काई न कोई झाड़ काई છે झाड़ेर नाम कमेंट करो भाई तुमने मालूम भी तो बड़देर जोड़ी वेचेर છે देखो कहीं ले रही तो डिग रहा हाउ देती पण पानी जो तो कोनी महांगोली तो कीधो तो कोनी महांगोली करीने घर बला रीती आई पछ काई છે मचले को घर भळा भाई नेक्स्ट व्लॉग में